La situazione in Libia, terrorismo, economia e immigrazione, organizzato dall'Istituto Milton Friedman Institute. Molto importante il tema, soprattutto perché ci sono personaggi molto importanti. Siamo con Sua Eccellenza Imam Hassan Kalagoumi, che è il presidente della conferenza degli imam di Francia. La religione, dalla parola latina, dice religio, significa unire. Come lei, che è il presidente della conferenza degli imam di Francia, può cercare di aiutare a unire in Libia una situazione che sono fratelli musulmani che interpretano la religione in maniera diversa, ma come può la religione aiutare a risolvere questo problema e a far trovare la pace? Merci infiniment. Vous savez, je suis un homme de paix. Je crois au dialogue. Et je crois aussi à la pace de l'homme et le respect de l'humanité, quelle que soit leur religion. Je le dis souvent à mes fidèles, nous sommes 7 milliards sur Terre. Nous sommes 7 milliards créateurs de Dieu. Il n'y a pas qu'un milliard musulmans qui vont aller au paradis et 6 milliards ils vont aller méchouer à l'enfer. Non, ça c'est non. Le Créateur c'est un miséricordieux. Et je pense aujourd'hui, quand je parle de la Libye, je suis triste. La situation d'immigrés, l'esclavage, qu'aujourd'hui, au XXe siècle, on vend des hommes. Ça, autant qu'homme de foi, comme il a fait sa sainteté aussi, et qui est parti vers l'immigré. Et aussi, toute personne qui prend en otage ma religion, des terroristes au nom de l'islam, des djihadistes au nom de l'islam, qui tuent au nom d'Allah, qui prend des vies sacrées. Et ça c'est notre rôle à défendre, à condamner. Je pense que la Libye, c'est un souci pour l'Europe. Si on ne stoppe pas cette migration, et si on ne stoppe pas les milices et des groupes armés, vous imaginez 21 millions de pièces d'armes. Si elle arrive une partie en Europe, là je suis tant qu'Européen. Et français. Vous imaginez, on a payé 270 morts en France. Dans quelques mois, on rend hommage au Bataclan. 13 novembre, 130 morts. Un barbare criminel, il rentre au Bataclan, où la vie, la jeunesse, la musique, il est venu, il a arraché leur vie. Là, ma présence, Qui la mia presenza pour alerter l'opinion italienne, per alertare l'opinione pubblica parce italiana, que de Libye jusqu'à l'Italie, 20 demi-heure en vol, dalla Libia all'Italia ci vogliono solo 30 minuti in volo, et que le peuple aussi italien, politique ou société civile, e che il popolo italiano, che sia politico o società civile, ils ont la conscience de la gravité abbiano coscienza della gravità della situazione, et que tout le monde peut dialoguer. e che tutti possono dialogare. Toutes les parties en Tutte le Libye, parti in Libia il faut le mettre en table, devono metterle sul tavolo, que s'exprimer ensemble, esprimersi insieme, en urgence. in urgenza. Ça devient un souci, la Libye. Comincia a diventare un pensiero, la Libia, un pensiero importante da dover affrontare. Una semplice domanda: come ritiene lei, come riescono questi imam che predicano che il terrorismo, la jihad, no? Che riescono a convincere giovani? È forse colpa della società occidentale che è opulente, che ha distrutto, cioè, tutti i principi fondamentali, i valori? C'è anche una decadenza dell'Occidente che è causa che questi giovani deboli accettino di uccidersi in nome di una religione che non predica la morte, ma predica la pace. Vous avez touché l'essentiel. Lei ha toccato l'essenziale.
Parce que la religion, c'est la vie, La religione è la vita, c'est l'amour, è l'amore. c'est aimer l'autre E comme on aime amare soi-même. l'altro come se stesso. Et je pense aujourd'hui, on a perdu ces E valeurs penso che essentielles. oggi abbiamo perso questi valori essenziali Et c'est le moment ed è il momento de donner le vrai sens de la religion, di dare il vero senso della religione, de l'amour, de la paix, de la dialogue, del dialogo, du respect de l'autre, del rispetto de la dell'altro, sacralité de l'homme. della sacralità dell'uomo. Parce que ce n'est pas les textes qui sont sacrés, Perché non sono i testi che sono sacri, c'est l'être humain qui est è sacré. l'essere umano colui che Et è les sacro. textes sont là pour nous E protéger, i testi sono qui per proteggerci, pour nous aider contre per le mal, aiutarci contro il male, pour nous rapprocher. per riavvicinarci. Je le dis souvent Io dico spesso che que l'être humain l'essere umano est le plus sacré que la Mecque, è più sacro della Mecca, est plus sacré que è Jérusalem, più sacro che Gerusalemme, et est plus sacré aussi que le è Vatican. più sacro anche del Vaticano. Parce que toutes ces familles monothéistes, Perché tutte queste famiglie monoteiste elles sont là, sont une famille humaniste. sono delle famiglie umaniste. Cette jeunesse, Questa gioventù, elle, malheureusement, sfortunatamente, elle est la victime è la de l'islam vittima politique. dell'islam politico. C'est pas l'islam Non è dans son l'Islam esprit. nel suo spirito. L'islamisme, c'est pas l'islam. L'islamismo non è Islam. L'islamisme, c'est la maladie de l'islam. L'islamismo è la malattia dell'Islam. Les musulmans ils souffrent avec ça. I musulmani soffrono con questo. 1,5 milliard souffrent Un avec cette miliardo e minorité, mezzo soffre con questo, qu'on paye énormément de victimes. che paghiamo con tante vite. Parce que la majorité des victimes de l'islamisme, c'est les musulmans. Perché la maggioranza delle vittime dell'islamismo sono islamici. Aujourd'hui, Oggi qui accélère cette haine? chi accelera questo odio? La nouvelle technologie, La Internet, tecnologia internet elle joue un rôle désastre. ha un ruolo disastroso. Et c'est pour cela, moi, je le paye, E questo, in questo senso io avec lo autant de pago, menaces de con mort. tante minacce di morte. J'ai 24 sur 24 sous protection policière. Sono protetto 24 su 24. Je rends hommage à la police italienne qui sont là, La polizia, e rendo omaggio alla polizia italiana che mi protegge, qui veille sur un homme de paix, che mi guarda su un uomo di pace. et qu'un homme qui critique ces islamistes. E che è un Et uomo che che je le critica dénonce. questi islamismi e questi islamisti e che io denuncio. Il faut que dans l'enfance, l'éducation, Ci vuole un'educazione sia dall'infanzia. on nous che dit que fa nos dall'infanzia. enfants, que l'autre c'est ton frère, Devi educare il bambino dicendo che C'est pas un l'altro è tuo fratello, non è un n'est pas infidèle. non è Si tu n'es pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans se l'humanité. non è il tuo fratello nella religione, è il tuo fratello nell'umanità. Voilà. Merci. Ecco, grazie mille.